बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़हीर खान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अब पूरी बरादरी अपनी इकट्ठी की, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे किए और मुझे मौका दिया कि लोगों से अपने ख्यालात को एक्सचेंज करने का। मैं ऐसे यही बात चल रही थी वहाँ पे कि आपने बड़ी देर कर दी है मुल्तान आने में और मुल्तान में बैठ के सियासत करनी। तो अच्छी बात यह है, अल्लाह का शुक्र है, देर है दुरुस्त है और इंशाअल्लाह ताला मुल्तान अपने हलके के लिए मैं इंशाअल्लाह पूरी मेहनत से काम करूँगा और पूरे शहर के लिए इंशाअल्लाह ताला पूरी मेहनत से काम करूँगा। और जिस तरह मेरी एक आदत है कि जिस चीज़ के सामने जो चीज़ मेरे लिए एक मैं काम करता हूँ, मेहनत से करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे काम किए जाएँ जो आसान काम ना हो, मुश्किल काम हो, जो पहले ना हुए हों। तो ये खैर ये उम्मीद है, ये कोशिश है। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे अगर कामयाब करेगा तो मैं पूरी अपनी ताकत के साथ मुल्तान के हलके के लिए और शहर के लिए ऐसे काम करने की कोशिश करूँगा अल्लाह की मेहरबानी से, जो कि इस हलके की अहम ज़रूरत है, जो लोगों को फ़ायदा हो और लोगों की आम ज़िंदगी जो है उसमें रोज़ाना की ज़िंदगी में फ़ायदा हो, रोज़गार में फ़ायदा हो और ऐसी चीज़ें की जाएँ जो लोग फिर बाद में याद करें कि यार ये एक अच्छा आदमी आया था, अच्छे लोगों के साथ बैठा और इसने कामयाबी से काम किया मुल्तान शहर के लिए। अब आपके सवालों के लिए मैं जाता सर, मुल्तान में आपकी जो है वो सियासत में एंट्री हो रही है, तो कोई मुल्तान में जो है सियासत में कोई सरप्राइज होगा बीइंग अ चेयरमैन? क्या होगा? कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं मुल्तान की सियासत में? देखें, सरप्राइज़ देने की बात नहीं है, बात यह है कि कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें जो बहुत मुल्तान के मसले हैं, जो मुल्तान की काम ऐसे हैं जो नहीं हुए, उन कामों को हम करें और मुल्तान में कामयाब करें। सब लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है जी, आप समझते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को छोड़ दें, उसके अलावा जो है लेवल प्लेइंग फील्ड है या किसी एक जमात के लिए एक तरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है? देखें, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होता है, क्योंकि जब वोटर जाता है ना इलेक्शन के बूथ में, वो अकेला होता है और उसने अपना मर्जी से बूथ पे टिकट पे स्टैंप लगाना होता है। तो ये हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह का है, रहेगा। और जो चीज़ कल हुई है तो देखें, वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसको छोड़ दें। उसके साथ आप नहीं बात कर सकते। शाहिद राना चैलेंज न्यूज़ से आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, आप तमाम इलेक्शन से मुतमईन है जितने पाकिस्तान में इनेकाद हुए हैं माजी में? और दूसरा ये कि आपकी जमात IPP अब किस तरह से इस मुल्क को लेकर चलेगी? आई मीन कि अदालती निज़ाम को कैसे लेकर चलेगी, पार्लिमानी निज़ाम को कैसे लेकर चलेगी, सियासत को किस तरह से लेकर चलेगी, इस मुल्क के तमाम इदारों को कैसे लेकर चलेगी? अगर आप पीछे खराबी देख रहे थे वो भी बता दें, और अगर खराबी मौजूद है अदलिया में, आपने जिसको ठीक करना है, तो फिर आप ही बताइए कि आपने जिन इलेक्शन को सही कहा है उसके मुकाबले में आप खुद भी अदालतों में पहुंचे। आपकी जो है ना सवालात, इनके जवाब के लिए कम से कम 2-3 घंटे तो मुझे चाहिए। 2 दिन चाहिए। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा। मैं इनका कुछ देखें, मेरी कोशिश ये होगी कि इस हलके के लिए, मुल्क के लिए हमारी पार्टी इस तरह के काम करे जो आसान काम नहीं है, जो इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो आसान नहीं है। तो हम जहाँ हाथ डालेंगे, मुश्किल कामों में हाथ डालेंगे, क्योंकि मुश्किल काम जो अभी तक नहीं हुआ उसको करेंगे तो ज़्यादा फायदे। सर, हल्का में 149 में बड़ा टफ राइट में चले जाएं। अच्छा, आप इसके बाद आप खान साहब, आपने 2018 का इलेक्शन PTI के प्लेटफॉर्म पे आप लड़े। उस वक्त आप लोगों ने नवाज लीग को चोर और डाकू तक कहा, लेकिन इस वक्त आप PMLN के साथ मिलकर आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं सीट एडजस्टमेंट। क्या आप उस वक्त गलत थे या अभी आप गलत हैं? देखें, 2018 में हम एक जज्बे के साथ आए थे। 2018 में हम एक जज्बे के साथ आए थे। PTI जमात जो है उसमें हमने बड़ी मेहनत की थी, क्योंकि वो एक नई जमात थी और एक नए जज्बे के साथ आई थी। उसमें हमें उम्मीद थी कि ऐसे काम होंगे जो हमने इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुए। बहुत अच्छी शुरुआत हुई, मगर बाद में मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप भी जानते होंगे कि किस वजह से काम डीरेल हो गया। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा, आपने ये सवाल पूछा कि मैं अभी चाहे मैं नवाज लीग के उसकी तरह एडजस्टमेंट में इलेक्शन में यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर मौक़िफ़ मेरा और मेरे दोस्तों का वही है जो 2018 में था। मौक़िफ़ एग्जैक्टली वही है। PTI अपने मौक़िफ़ से हिल गई है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा मौक़िफ़ वही है
اور اس کے بعد میں نہیں کام یہاں کر سکا بیکاز میں ڈسکوالیفائڈ تھا. ترین صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوتے کا نشان کسی بھی کینڈیڈیٹ کو دینا جو ہے اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے؟ یار یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. اچھا سر یہ اور یہ بات یہ ہے کہ وہ نشانوں کی لسٹ میں اگر وہ نشان ہے یا تو وہ نشان نہ ہوتا، اگر وہ ہے تو وہ ہے، اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. سر ہلکا ہمیشہ سر ہمیشہ جو ہے وہ جو کمزور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا جماعت ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں جاتی ہے. تو کیا وجہ پیش آئی کہ آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا پڑی؟ کس جماعت کے خلاف آپ کو زیادہ ہیں کہ اس کے خلاف ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کی ہم جیت نہیں سکیں گے؟ کیا اس میں سیٹ اعتماد ایڈجسٹمنٹ میں نہ کمی تھی؟ اس کی کیا سیٹ وجہ؟ ایڈجسٹمنٹ نمبر 1 یہ ہماری پارٹی جو ہے یہ کچھ مہینے پرانی ہے، یہ تو آپ بات مانتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر یہ ہمیں زیادہ ٹائم ملتا تو ہم اور طرح سے کام کرتے، مگر اس وقت کیونکہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ایک بات چلی اور اس میں ہم کامیاب، اس میں دونوں پارٹیز جو ہے وہ کامیاب ہو گئیں، تو یہ شروعات اچھی ہیں. مگر ان سیٹوں کے علاوہ ہم باقی جگہ بھی لڑ رہے ہیں. سر موجودہ یہ الیکشن نہیں ہے کہ ہم یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں، یہاں پہ ایڈجسٹڈ ہے، باقی جگہ پہ جہاں ایڈجسٹڈ نہیں ہے وہاں پہ آپس میں مقابلہ بھی ہے. سر موجودہ الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں آپ کی جو جماعت ہے اس کی کامیابی کے آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کے کیا ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ ہوپ فل ہیں؟ بہت ہوپ فل ہوں، بالکل ہوپ فل ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. ادھر سے سر سوال یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے لیے بڑا کام کیا، اس کا اعتراف سب کرتے ہیں، لیکن بشرا بی بی کی ایما پہ آپ کا جو میڈیا ٹرائل ہوا، جو کردار کشی ہوئی، اس پہ بارے میں کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں کسی کا بھی میڈیا ٹرائل اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مگر جنہوں نے کیا یہ ان کا وہ جواب دہ ہے. میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو ابھی اپنے جس راستے پہ پہلے نکلا تھا اس کے راستے پہ میں پھر شروع سر اس حلقہ اور اس خطے کا ایک بہت ہی اہم ترین مطالبہ ہے. اس میں سیاستدان اور جماعتیں یہ وعدے اور دعوے تو کرتی ہیں کہ علیحدہ صوبہ بنائیں گے، لیکن جب اقتدار میں ہوں یا ایمان میں چلے جاتے ہیں تو پھر عملی طور پر کچھ نہیں کرتے. آپ نے ابھی اپنی برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے آپ کریں گے. اس کے لیے کیا لایا عمل ہے کہ آپ اپر پنجاب والوں سے ہمیں آزادی کیسے دلوائیں گے؟ اس صوبے کو علیحدہ کیسے آپ قائم کریں گے؟ یا پھر وہی اکثریت نہ ملنے کا بہانہ چلے گا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیز ایک ہے، پہلے بھی ہم نے شروع کی تھی اور اس کو آگے لے کے گئے تھے. جو بھی فجوات ہوئیں کوشش ہماری، ہم سیکھ بھی گئے، اب تجربی بھی ہو گیا کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ موقع دے گا، ملتان کے عوام موقع دے گا، ساؤتھ پنجاب کے لوگ موقع دیں گے، تو ضرور ایک ہم اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کامیاب کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس میں ہم کامیاب ہوں. ترین صاحب آپ لودھرا میں بہت سے رفائی کام کر چکے ہیں، آپ اب ملتان سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کی ترجیحات پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ ملتان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں پہ میں الیکشن لڑتا ہوں نا، 2 جگہ لڑ رہا ہوں نا، یہ دونوں میری پہلی ترجیح ہے. اگر میں 4 جگہ لڑ رہا ہوتا میں چاروں میری پہلی ترجیح ہوتی. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ 2 حلقوں میں لڑ رہے ہیں تو پہلے یہ آئیں گے تو بعد میں وہ آئیں گے. یہ سب برابر ہو. کس کی حکومت دیکھ رہے ہیں آنے والے الیکشن کے بعد؟ پنجاب اور مرکز کیا دونوں جس میں. طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے حکومت بھی اس طرح ہی ہوگی؟ دیکھیں یہ باتیں ہیں بات والی کرنے والی. آج ان باتوں میں سے کسی کے اوپر کوئی فیصلہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا. یہ بتائے گا کہ آپ سے پہلے جو ہے سلمان نعیم نے یہاں سے کوشش کی تھی اپنے حلقے سے، اس میں جو ہے نون لیگ نے ان کو کافی سپورٹ کیا تھا، جلسے وغیرہ کیے، ساری کمپین کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اپنے گھر کی سیٹ بھی جو ہے نا وہاں سے یونین کونسل سے بھی ہار گئے تھے. تو آپ کے ساتھ بھی کہیں دھوکہ تو نہیں ہوگا کچھ ایسا؟ نون لیگ والے دیکھیں ہم نے سچی اچھی نیت سے فیصلہ کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اچھی نیت سے فیصلہ کر بیٹھیں. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور اس کے بعد اس حلقے کے عوام کے ہاتھ میں. اچھا سر یہ ہم اپنا دیکھیں، ہم یہ سیٹ کسی سے مانگی تانگی نہیں ہے، ہم نے عوام سے مانگنی ہے. ہم نے عوام سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہم وہاں آئے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ آئی پی پی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ ایسے کام کیے جائیں جو پہلے کبھی نہ کیے. ایک اور بات بھی یاد میں کہنا چاہتا ہوں آج میڈیا کے سامنے، عقاب کا نشان ہے ہمارا. یہ ہمیں چیز جو ہے نا ہر ایک کو یاد بھی رکھنی چاہیے اور اس کو انشاءاللہ ہم تشریح بھی اور کریں گے. اچھا سر، آپ کا یہ شہر کا حلقہ بہت سے مسالستان کا شکار ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے بعد سیوریج کا، پانی کا اور بہت سے مسائل ہیں، اس کے حل کے لیے آپ نے کوئی پلان بنایا سر؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں مسئلے پاکستان کے ہر شہر میں ہیں، مگر یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، عوام سے وعدہ کرتا ہوں اس حلقے کے، کہ جس کوشش سے میں اس حلقے کے مسائل کو حل جس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ ترجیحی طور پہ کروں گا. اور شاید اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہمت دی تو شاید پہلے اس طرح کے کام اور اس طرح کے
सलूशन जो है यहाँ इस हल्के को ना नजर आई। इलेक्शन को आप पुरअमन देख रहे हैं या कोई दहशतगर्दी का तो नहीं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा? देखें, इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है, इस वक्त की ज़रूरत है, और मेरी पक्का यकीन है कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे और इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट होगा। दहशतगर्दी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये है कि इलेक्शन फिर भी अपने टाइम पे होगा। अच्छा सर, लोधरा के अंदर जो आपके सियासी मुखालफिन हैं उन्हीं से आपने यहाँ सीट एडजस्टमेंट की हुई है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो अमीर आदमी हैं, सियासी आदमी नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो सियासी आदमी नहीं है? यार बात ये, मैं इलेक्शन लड़ता भी हूँ, जीतता भी हूँ, तो सियासी आदमी इलेक्शन जीतते हैं, ऐसी नहीं होता। कोई इंसान वोट खरीद के नहीं जीत सकता, याद रखो इस बात को। नहीं तो सारे अमीर लोग सियासतदान होते और कोई ना होता। सर आपका हेलीकॉप्टर नवाज के लिए चलेगा? आवाम का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई। इस महंगाई को कम करने के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए आपकी पार्टी और जिसके साथ आप अलायंस किया हुआ है, आपका कोई प्लान है? देखिए, महंगाई सबसे, बिल्कुल सही कहा, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम का महंगाई है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा, हम नाकाम होंगे। इसलिए तरजीही तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है, और महंगाई कंट्रोल करने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं। ये कंट्रोल हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। पूरी कोशिश करके हम उन वक्तों को ले आएंगे जब महंगाई बिल्कुल आराम से ना बढ़े। अभी भी सर आपका हेलीकॉप्टर चलेगा? मईशत को बेहतर करने के लिए जो कि सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, हल्के को छोड़ दें। आप माशाल्लाह मईशतदान भी हैं, उस्ताद भी हैं, टीचर, हर चीज़ है। आपके ज़हन में तो 1 2 3 चीज़ें हैं, कलेक्ट कर रही हैं कि हम जब आएंगे तो हम पहला काम ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे, तीसरा ये करेंगे, उससे हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी। एक मैं आपको अर्ज करूँ, मईशत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करने से बेहतर नहीं होती। मईशत बेहतर होती है जब समझदार लोग बैठें और एक प्लान बनाएं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके मईशत को बेहतर करें। इंशाअल्लाह ताला ये हम सब चीज़ें कर रहे हैं, हमारी ऑलरेडी प्लानिंग जारी है, और इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। आखिरी सवाल, नई जमात के लिए सर नया वोटर कहाँ से आएगा? पीपल्स पार्टी से, नून लीग से? जमात नई है, मैसेज पुराना है। थैंक यू।